first time to join this kind of challenge po. Then newbie rin po ako dito ah, sa agency. Magtu 2 months pa lang po, then first time joining this kind of challenge po. Then I just want to thank, founder for this kind of challenge for us, members to connect with each other. Uh, sa mga admins naman po, talents and public stores, I just want to thank you po because of, everyday, gina-guide niyo po kami like, remind, sa pag-open sa pag-log in, log out sa website, like mga new information po na binibigyan niyo sa'min, thank you po. Then sa TL naman at saka kay manager, thank you po sa ano, sa mataas na pasensya. Ah, like, mahirap man ang challenge, at least kinaya natin, lalo during sa screenshot po, ang dami talagang problema. So, thank you po, then that's all. Sa grupo ko